Французские делегации – частые посетители нашей школы. У нас сегодня очень необычная с вами встреча, потому что вы, наверное, согласитесь со мной, что далеко не каждый день приходится встречаться с человеком, который в одиночку проехал на велосипеде от Парижа до Москвы. Monsieur Jonas Berthaud a fait le trajet de Paris jusqu'à notre école. Il a fait ce trajet de 5246 km à vélo. Французский путешественник Жонас Берто приехал к нам в школу из Парижа на велосипеде, преодолев путь в 5246 километров. Monsieur Berthaud est un citoyen français et il a fait remarquer qu'il n'est pas un diplomate ou un politicien, mais qu'il n'est qu'un simple Français, un patriote qui se souvient de l'histoire commune des peuples russes et français. Monsieur Berthaud ajoute que les héros de la Normandie-Niemen sont des héros communs. Il est venu en Russie pour honorer la mémoire des pilotes et de nous rappeler qu'il y a des Français qui se souviennent de l'amitié entre nos deux pays et de notre histoire commune. Жонас Берто – обычный французский гражданин, не политик и не дипломат, который помнит об общей истории наших народов. Берто добавляет, что герой Нормандии-Niemen – это общий герой, и он приехал в Россию, чтобы почтить память пилотов и сказать нам, что есть французы, которые помнят о дружбе между нашими народами и о нашей общей истории. Путешествие господина Берто в очередной раз показывает, что история неразделима. История России и Франции, история победы в Великой войне с фашизмом. Это то, что нас объединяет, это то, что мы с вами должны беречь ради того, чтобы те конфликты, которые были в 20 веке, никогда не повторились ни в 21, ни в 22, и никогда ни мы с вами, ни наши дети, ни наши внуки не стали свидетелями того, чему были свидетели летчики и, собственно, все бойцы эскадрильи Нормандия-Niemen, да и все солдаты, все свидетели Великой войны. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous dire quelques mots de notre musée, comment vous l'avez trouvé? Oui, c'est toujours un plaisir de rencontrer d'abord une école et ensuite d'observer cet effort de devoir de mémoire. C'est très honorable et c'est vraiment un plaisir d'être ici et de prendre le temps de tout observer, de tout découvrir. Il y a des choses ici que je vois que je n'ai pas trouvées dans d'autres musées. C'est les dessins que font des élèves par exemple. Donc je trouve vraiment une implication des élèves dans ce devoir de mémoire et pas uniquement de récolter des souvenirs du passé. Et c'est très appréciable. Merci à vous. Merci. La première ville importante que M. Berthaud a traversée était Brest, en Biélorussie. La citadelle de Brest ne s'est jamais rendue. En Russie, M. Berthaud a visité Kozolsk, Kalouga, Toul, Yaroslavl, ensuite Moscou. Le moment le plus difficile pendant ce voyage était la gestion de la fatigue. M. Berthaud a roulé minimum 100 km par jour. Parfois, il a roulé jour et nuit. Первый важный город, который пересек Берто, это был Брест в Белоруссии. В России Берто посетил такие города, как Козельск, Калуга, Тула, Ярославль, ну и, конечно же, Москва. Самым трудным моментом во время этой поездки это было справление с усталостью. Мистер Берто проезжал каждый день не меньше, чем 100 километров, а иногда он ездил и днем, и ночью. Qu'est-ce que vous pensez de notre école? Alors, j'ai trouvé l'accueil très chaleureux, comme toujours en fait. Donc j'ai commencé par visiter votre musée, Normandie-Niemen. Oui. Et j'étais très touché par voir déjà les dessins des élèves et aussi l'implication des parents d'élèves dans le musée. Ensuite, nous sommes passés dans l'amphithéâtre où j'ai pu rencontrer un certain nombre d'élèves. Et donc nous avons eu un long échange de questions-réponses qui était intéressante.
Et maintenant ici, et je suis très agréablement surpris de voir l'accueil et la préparation qui a été faite pour ma venue. Екатерина Тимофеева, Пьер-Луи Жиро, Матвей Чинарихин, Филипп Довжинок. Специально для пресс-центра школы 1468.